अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी अब सिर्फ बराह रास्त हमलों तक महदूद नहीं रही, बल्कि एक ऐसी जंग की शक्ल इख्तियार करती दिखाई दे रही है जिसमें लॉजिस्टिक्स, सप्लाई लाइंस और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर असल हदफ बन चुके हैं। ईरान अब सिर्फ इजराइल को निशाना बनाने के बजाय उन ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमले कर रहा है जो खित्ते में वाशिंगटन के अहम इत्तेहादी और फौजी शराकतदार हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर यही हिकमत अमली जारी रही तो अमेरिका को सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि अपनी पूरी अस्करी सप्लाई चेन और ऑपरेशनल सलाहियत में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ईरान की कोशिश यह दिखाई देती है कि वह अमेरिका को एक ही महाज पर नहीं बल्कि मुख्तलिफ समतों से दबाव में लाए। इसीलिए उसने मुबैना तौर पर ऐसे अमरीकी फौजी मराकिज को हदफ बनाया जो अमरीकी अफवाज के लिए ईंधन, रसद, इंटेलिजेंस और कमांड एंड कंट्रोल का बुनियादी किरदार अदा करते हैं। इस हिकमत अमली के तहत आप देखिए कि कुवैत, बहरीन, उर्दन और मौजूद इन ममालिक में मौजूद अमरीकी तंसीबात खुसूसी तवज्जे का दरअसल मरकज बने हुए हैं, जहां ईरान ने बाज़ वक्त सीधे तौर पर उन पर हमला और अटैक किया है। इसी तरह से कुवैत के इलाके अल अहमदी में मौजूद अमरीकी बहरिया का फ्यूल सपोर्ट टर्मिनल मशरिक़ वस्ता में अमरीकी नेवी की सबसे अहम रसदगाहों में शुमार किया जाता है। खलीज फारस और अबनाए हुर्मुज़ में तैनात अमरीकी जंगी जहाज, डिजास्टर और दीगर बहरी बेड़े अपनी ईंधन की जरूरियात बड़ी हद तक इसी मरकज से पूरा करते हैं। रिपोर्ट से मुताबिक ईरान ने हालिया दिनों में ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए इस तंसीब को निशाना बनाया, जिससे ईंधन जखीरा करने वाले टैंक, पाइपलाइनें और रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। अगर किसी भी फौजी ताकत की ईंधन सप्लाई मुतासिर हो जाए तो उसके जंगी जहाज़ों की नकलो हरकत, गश्त और फजाई कार्रवाइयों पर बराह रास्त बहुत बड़ा हमला होता है। जदीद जंगों में सिर्फ टैंक और मिसाइल ही फैसला कुन नहीं होते बल्कि लॉजिस्टिक्स भी इतनी ही अहम होती है, क्योंकि जंगी जहाज़ों, तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों और लड़ाका तैयारों को मुसलसल ईंधन, असलहा और दीगर सामान की फराहमी ज़रूरी होती है। अगर सप्लाई लाइन मुतासिर हो जाए तो दुनिया की ताकतवर तरीन फौज भी अपनी कार्रवाइयों की रफ्तार बरकरार नहीं रह सकती। इसीलिए फौजी माहिरीन सप्लाई चेन पर हमले को दुश्मन की जंगी सलाहियत कमज़ोर करने का मौसर तरीका एक तरह से करार देते हैं। और ठीक इसी तरह से आप देखिए, बहरीन में अमेरिका ने अमरीकी 5th फ्लीट को निशाना बनाया। बहरीन में मौजूद जो खलीज फारस, बहर अरब, बहर अहमर और अबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी ऑपरेशंस की निगरानी करता है 5th फ्लीट। अगर इस नेटवर्क या इसकी सपोर्ट तंसीबात को नुकसान पहुंचता है तो पूरे खित्ते में अमरीकी बहरी कार्रवाइयों पर असर पड़ सकता है। उर्दन का टावर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्दन, इराक और शाम के संगम पर वाक़ टावर 22 अमेरिका के लिए एक अहम फौजी मरकज समझा जाता है। दरअसल यह अड्डा शाम और इराक में अमरीकी कार्रवाइयों की मुआवनत करता है, यानी मदद करता है। निगरानी और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए इसका इस्तेमाल होता है। खित्ते में अमरीकी फौजियों और इत्तेहादी अफवाज के दरमियान राब्ते का बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्टेक्ट और मरकज माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मकाम पर हमलों के नतीजे में लॉजिस्टिक सहूलियात और निगरानी के बाद निज़ाम मुतासिर हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद अहलकार जख्मी होने की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। तो पूरे मशरिक़ वस्ता में जहां भी अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब कहीं भी महफूज नहीं है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी जो फौजी हैं वो भी एक तरह से महफूज नहीं है, क्योंकि जंग का दायरा बढ़ चुका है और अब यहां से ईरान ने अपनी जंगी हिकमत अमली जो होती है उसको भी, यानी वॉर जो पॉलिसी है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव ईरान लेकर आई है, जिसकी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप दरअसल परेशानी का शिकार हो गए हैं। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर ऐसी कशीदगी की लपेट में आ गया है जो किसी भी वक्त एक बड़े इलाकाई तसादुम की शक्ल इख्तियार कर सकती है। ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर यानी IRGC ने अमेरिका के खिलाफ बड़ा जवाबी ऑपरेशन शुरू करते हुए बहरीन, कुवैत और उर्दन में वाक़े अमरीकी फौजी अड्डों और अहम तंसीबात को ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा किया है।
یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے جب گزشتہ 2 راتوں سے امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام ایران کے اندر گہرائی تک ایران کے کئی شہروں پر فضائی حملے کر رہی تھی۔ امریکی فضائی کارروائیوں کے بعد ایران نے اعلان کیا ہے کہ اب جواب میدان جنگ میں دیا جائے گا۔ اسی اعلان کے بعد IRGC نے متعدد ڈرونز اور بیلسٹک میزائل بیک وقت مختلف ممالک میں موجود امریکی اہداف کی طرف داغ دیے ہیں۔ شروعاتی جانکاری کے مطابق نشانہ بنائے گئے مقامات میں دراصل یہ علاقے شامل ہیں جن میں بحرین میں امریکی بحریہ کا 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر تباہ ہوا ہے۔ کویت میں امریکی فضائی اور زمینی فوجی اڈوں کو نشانہ ایران نے بنایا ہے۔ اسی طرح سے اردن میں امریکی فوج کی جو تنصیبات ہیں، انفراسٹرکچر ہے، اس کو ایران نے تباہ و برباد کیا ہے اور ان حملوں میں امریکہ کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ خطے میں امریکی فوج کو اگرچہ ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے، لیکن ڈر اور خوف کا ماحول یہ ہے کہ امریکی فوجی زیر زمین پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اور ادھر ایران کا موقف ہے کہ امریکہ نے مسلسل فضائی حملوں کے ذریعے اس کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہے، فوجی تنصیبات اور اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے، جس کے جواب میں ایران نے اپنے دفاع کا حق استعمال کیا ہے۔ ادھر بیلسٹک میزائل انتہائی تیز رفتار ہونے کے ساتھ ساتھ چند منٹوں میں اپنے ہدف تک پہنچ سکتے ہیں، جبکہ ڈرونز بہت کم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے فضائی دفاعی نظام کو چکما دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایران بیلسٹک میزائل اور لیٹسٹ ڈرون کا ان حملوں میں استعمال کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دونوں کا بیک وقت استعمال کسی بھی دفاعی نظام کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے، اور اس کشیدگی سے صرف ایران اور امریکہ ہی نہیں بلکہ یہ پورا خطہ، اس سے پہلے کی بھی رپورٹ میں جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا ڈیٹیل میں کہ یہ پورا خطہ، پورا ریجن جو خلیج عرب ممالک ہیں یا پورا جو خلیج ہے، یہ دراصل پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ یہ پورا خطہ بری طرح سے متاثر ہے۔ اور اس خطے کی اگر بات کریں تو ان میں چاہے بحرین کی بات کریں، کویت کی بات کریں، اردن، عراق، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، دراصل ان ممالک میں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، امریکہ کے کئی ایئر بیس یہاں پر موجود ہیں، بڑی تعداد میں امریکی فوجی یہاں پر ہیں، اس لیے کسی بھی نئی کارروائی کے اثرات پورے خلیجی خطے تک دراصل پھیل سکتے ہیں۔ اور جانکاروں کے مطابق اگر امریکہ ایران کے ان حملوں کا بھرپور جواب دیتا ہے اور ایران مزید جوابی کارروائیاں کرتا ہے تو صورتحال ایک محدود فوجی تنازع سے نکل کر وسیع علاقائی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے، جو اب ایک طرح سے نمایاں بھی ہو رہی ہے، اور اس میں امریکہ کے اتحادی، امریکہ کے جو الائنس ہیں اور ایران کے حمایت یافتہ مسلح گروہ بھی ایک طرح سے شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس کے اثرات کیونکہ صرف اسی خطے پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر اب پڑتے ایک طرح سے نظر آ رہے ہیں، یعنی جنگ کا دائرہ اب بڑھ رہا ہے، جنگ کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جنگ اب اس خطے میں پورے مشرق وسطیٰ تک پھیل رہی ہے، اور پورے مشرق وسطیٰ میں جہاں جہاں امریکی مفادات ہیں انہیں ایران لگاتار ٹارگٹ کر رہا ہے۔